السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متتبعي قناة مريم التعليمية. أهلا ومرحبا بكم في الصفحة 10. Lecture. Un nouvel ami. Un nouvel ami هي صديق جديد. Je vous présente Olivier. كنقدم لكم Olivier. Olivier هو الاسم ديال واحد التلميذ. Annonce Monsieur Lebrun à ses élèves. قال Monsieur Lebrun, le professeur ديال هاد التلميذ اسمه Lebrun. Il arrive d'Arlon et habite maintenant près de chez Evin. جا من مدينة أرلون. أرلون هي واحد المدينة بلجيكية. Et habite maintenant près de chez Evin. كيسكن دابا قريب من إيفان. Y a-t-il une place libre quelque part؟ واش باقي شي مكان فارغ قدام يعني شي واحد؟ Ici, monsieur, signale Martin en levant la main. مارتن قال بلي راه كاينه واحد لا بلاص قدامه. ici هنا. Parfait, apprécie le maître. Anna prend un cahier d'exercice dans le casier et donne-le à notre nouvel ami. البروفيسور هضر مع أنا هي واحد التلميذة وقال بلي تاخد واحد الدفتر من لو كازيي وتعطيه لو نوفيل امي يعني اوليفيي. Nous commencerons par de la conjugaison. غادي نبداو بلا conjugaison. Pendant ce temps, خلال هذا الوقت, il jette un petit coup d'œil dans les cahiers d'Olivier. خلال هذا الوقت ديال إجازة التمارين, le professeur كان كيلقي واحد النظرة على الدفاتر ديال أوليفيي. Après la correction, بعد التصحيح, l'instituteur déclare, يعني البروفيسور أو le maître déclare. En mathématiques, tu es bien avancé. في الرياضيات راك ماشي مزيان. Mais en français, et il te manque 2 ou 3 leçons. باقي ناقصينك واحد جوج ولا 3 ديال الدروس. Qui veut aider Olivier à attraper à rattraper le retard. شكون فيكم بغا يساعد أوليفي باش يستدرك التأخر ديالو لو retard هو التأخر. Marc lève un doigt tremblant. Marc على يدو يعني هو كيرتجف. Les autres enfants le regardent surpris. تلامذ شافوا فيه وما يعني متفاجئين. Moi, cela m'étonne pas, dit le maître. البروفيسور قال بلي هادشي يعني ما دهشنيش. Marc est timide. Marc حشمان. Mais on peut compter sur lui quand on a un problème. ولكن نقدروا نعولوا عليه ملي كيكون عندنا شي مشكل. Je te félicite Marc. كنهنئك Marc. دابا نعاودوا لا ليكتور ديال لو تكست. Un nouvel ami. Je vous présente Olivier, annonce Monsieur Lebrun à ses élèves. Il arrive d'Arlon et habite maintenant près de chez Evin. Y a-t-il une place libre quelque part? Ici, monsieur, signale Martin en levant la main. Parfait, apprécie le maître. Anna prend un cahier d'exercice dans le casier et donne-le à notre nouvel ami. Nous commencerons par de la conjugaison. Pendant ce temps, il jette un petit coup d'œil dans les cahiers d'Olivier. Après la correction, l'instituteur déclare: En mathématiques, tu es bien avancé. Mais en français, il te manque 2 ou 3 leçons. Qui veut aider Olivier à rattraper le retard? Marc lève un doigt tremblant. Les autres enfants le regardent, surpris. Moi, cela ne m'étonne pas, dit le maître. Marc est timide, mais on peut compter sur lui quand on a un problème. Je te félicite, Marc. D'abord, سالينا la lecture والشرح ديال le texte. Un, deux ans, je réponds aux questions. Où se passe l'histoire? Où se passe l'histoire? هاد القصة هادي يعني أين تدور أحداث هذه القصة؟ فين كاينة؟ Alors,
هنا عندنا البروف و لي زيليف. الوغ فين غيكونوا؟ غادي يكونوا في لا كلاس. غادي نكتبوا l'histoire passe à la classe. في القسم à la classe. L'histoire passe à la classe. Comment s'appelle le nouvel élève? هيا عندنا في التكست هنايا le maître شنو قال؟ Je vous présente Olivier. Olivier هو le nouvel ami, هو le nouvel élève. غادي نجاوبو le nouvel élève s'appelle Olivier. De quelle ville cet élève est-il venu? باش من مدينة جا هاد التلميذ. هيا في التكست عندنا il arrive d'Arlon. جا من مدينة أرلون. نجاوبو cet élève est venu de la ville d'Arlon. À qui le maître présente-t-il le nouvel élève? لمن قدم الأستاذ التلميذ الجديد؟ حتى لا ريبونس كاينة في النص. Annonce Monsieur Lebrun à ses élèves. Alors l'instituteur قدم Olivier لمن les élèves ديالو. نقولو le maître présente le nouvel élève à ses élèves. التلاميذ ديالو. Pourquoi le maître demande aux élèves d'aider Olivier? علاش البروفيسور طلب من التلاميذ ديالو باش يعاونوا اوليفييه؟ حتى هاد لا ريبونس كاينه في النص. عندنا ها لا ريبونس قلنا هنايا لو بروف قال qui veut aider Olivier à rattraper le retard. alors هادشي كامل يعني لو بروفيسور دوموند des élèves علاش؟ باش يستدرك التأخر اللي عنده في الدروس. نقولو le maître demande aux élèves d'aider Olivier. البروف طلب من التلاميذ يعاونوا اوليفييه pour rattraper le retard. Rattraper le retard. Marc veut aider Olivier. Marc va aider Olivier. Comment trouves-tu ce geste? Justifie ta réponse. مارك بغا يساعد اوليفيه. كيفاش لقيتي هاد التصرف هذا؟ وعدل الجواب ديالك. اذا لو جيست ان مارك يساعد اوليفيه سي ان بون جيست. هاد التصرف هو تصرف لائق وتصرف جيد. نقولو سي ان بون جيست، تصرف جيد.
qui reflète. C'est un bon geste, hein, c'est un bon geste qui reflète la solidarité des élèves en classe. هذا واحد تصرف جيد اللي كيعكس التضامن والتعاون ديال التلاميذ في القسم. qui reflète la solidarité des élèves en classe. On a les réponses. Où se passe l'histoire? L'histoire passe dans la classe. Comment s'appelle le nouvel élève? Le nouvel élève s'appelle Olivier. De quelle ville cet élève est-il venu? Cet élève est venu de la ville Arlon. À qui le maître présente-t-il le nouvel élève? Le maître présente le nouvel élève à ses élèves. Pourquoi le maître demande-t-il aux élèves d'aider Olivier pour rattraper le retard? Marc veut aider Olivier. Comment trouves-tu ce geste? Justifie ta réponse. C'est un bon geste qui reflète la solidarité des élèves en classe. D'abord, la grammaire. Je souligne le groupe nominal sujet et j'entoure le groupe verbal dans les phrases suivantes. غادي نسطروا على le groupe nominal sujet GNS وغادي نحيطوا le groupe verbal في هاد les phrases هادو. Mes cousins ont passé les vacances d'été en Italie. Mais les cousins ديالي دوزو العطلة الصيفية في إيطاليا. اول حاجه باش نعرفوا لو جروب نومينال سوجي لو جروب فيربال اول حاجه كنعملوا هي كنقلبوا على لو فيرب ملي كنلقاو لو فيرب ديك الساعه ممكن نعرفوا فين هو جروب نومينال سوجي او لا جروب فيربال. عندنا مي كوزان اون باسي لي فاكونس ديتي اون ايطالي. où est le verbe هو اون باسي. عندنا لو فيرب باسي conjugué au passé composé. alors on c'est l'auxiliaire avoir. Au passé ou le participe passé du verbe passé. دائما ملي كنلقاو لو فيرب من لو فيرب à la fin du phrase هذاك هو لو جروب فيربال ومن اللي قبل لو فيرب هذاك هو لو جروب نومينال سوجي. جروب نومينال سوجي. الوغ عندنا مي كوزان هو جي ان اس. On passait les vacances d'été en Italie, il y a le groupe verbal. Asma Boujibar est la première femme marocaine à intégrer la NASA. Asma Boujibar هي أول امرأة مغربية يعني تانتجرات دخلت في لا نازا وكالة الأنباء. عفوا لا نازا هي الإدارة الوطنية ديال الملاحة الجوية والفضاء. وهاد لا نازا ديال الولايات المتحدة الأمريكية وهي واحد الوكالة تابعة للحكومة هي ديك لا نازا. وأسماء بوجيبر هي أول امرأة مغربية التحقت بهاد الإدارة الوطنية ديال الملاحة الجوية والفضاء في أمريكا. إذن où est le verbe de cette phrase? فين هو الفعل ديال هاد لا فراز هادي؟ أسماء بوجيبار est la première femme marocaine à intégrer la NASA. Le verbe عندنا هو le verbe ها هو le verbe être conjugué au présent. Alors Asma Boujibar هي le groupe nominal sujet et la première femme marocaine à intégrer la NASA هو le groupe verbal. Vous aimez lire des histoires. Vous aimez lire des histoires. Où est le verbe? هو aimer. Le groupe nominal sujet هو vous. Alors le groupe nominal sujet وهذا الشيء اللي بقى هو le groupe verbal.